नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंध त्रयोदश अध्याय। सूत कहन्ति तो समने सौनक आदि मुनिजने। सुत उवाच ब्रह्मा वरुण इंद्र शिव मरुत आदि जेते देव दिव्य जे स्तुति मानंकरे स्तुति करन्ति भाव भरे। अंग उपांग पदक्रम उपनिषद समेतेन सामगायने विप्रजने महिमा गावन्ति वदने। ध्यान रे तद गत होई परम जोगी जाहा ध्याई। हरि हरि बोल। आत्मा स्वरूपे देखुछन्ति जाओन्त केहि न जानन्ति। से ब्रह्म स्वरूप ईश्वर ताहांकु मोर नमस्कार। क्षीर समुद्र मंथन रे पृष्ठे मंदर गिरिवरे भ्रमिला दधि दंड प्राय समुद्र मंथन समय देववर से अनुदिन सहस्रे बरस मंथन। कंडुजे कूर्म पृष्ठे थिला घर्षणे सुख जनमिला। निद्रा उपजे सुख भरे से निदु पवन संचरे। घोर निश्वास गता गते से विश्व वायु महाभूते। से सर्वजीव रक्षा हेतु जारे वंचन्ति सर्वजन्तु। जार निश्वास प्रक्षेपण बाजी समुद्र कंपमान। से जले लहरी उद्गत एवे हेनो हि निवर्त। अन्यान्य तटे प्रक्षेपई से कूर्म रूपी विश्वदेही ताहांकु मोर नमस्कार। से देव देवंक ईश्वर पुराण मानंकु निर्णय। जे संख्या तहिर विषय एहा शुणिले जेते फल पुराण दानर सुफल। पुराण अष्टादश सार 4 लक्षरे से विस्तार। सहस्र संख्यारे प्रमाण अपरे शताधिक पुण। ब्रह्म पुराण 10 सहस्र पद्म 59 सहस्र आवर पुणी 500 एहि पुराण संख्या ख्यात। श्री विष्णु वैष्णव पुराण 23 सहस्रे निर्माण 24 सहस्रे विदित। शिव पुराण संख्या मत नारद पुराण व्याख्यान 25 सहस्र ग्रंथेण। मारकंडेय जे पुराण 9 सहस्र ग्रंथे निर्माण। आग्नेय पुराण शेष 15 सहस्र 400 पुराण नाम जे भविष्य 14 सहस्र 500। ब्रह्म वैवर्त जे पुराण 18 सहस्र ग्रंथेण। लिंग पुराण विस्तार 11 सहस्र जे सार। वराह पुराण जे कही 24 सहस्र होई। स्कंद पुराण विस्तार 81 सहस्र ग्रंथ सार। सतेक अधिक पर बामन जे 10 सहस्रर। जे कूर्म पुराण बखाण शपथ 10 सहस्रेण। मत्स्य पुराण विधान 14 सहस्र ग्रंथेण। गरुड़ पुराण जे पुणी 19 सहस्रे जानी। ब्रह्मांड पुराण शेष 12 सहस्रे प्रकाश। एभावे अष्टादशे सार
শ্রী ভাগবত নাম যার এ সর্বপুরাণ অধিপ এটি প্রত্যক্ষ বিষ্ণু রূপ সর্বোপরি বিরাজমান সুখ পরীক্ষ সম্বাদেন 18 সহস্র যে গ্রন্থ শ্রী বাসুদেবଙ୍କ চরিত এহু পুরাণ রে বখাণ শ্রী বিষ্ণু মহিমা বর্ণন এহু পুরাণর উদ্দেশ্য যে রূপে হইলা প্রকাশ বিষ্ণুর নাভি পদ্মগত ব্রহ্মা যে হইলে সম্ভূত বিষ্ণু তাহাঙ্কু শিক্ষা দেলে সে পুଣି নারদে কহিলে নারদ তহু ব্যাস পাই ସେ ବ୍ୟାସ ସୁକ ଦେବେ କହି ସୁକଦେବଙ୍କ ତହୁ ପୁଣ ମୋ ପିତା ଲୋମ ହରଷଣ ସୁତ ପୌରାଣିକତା ନାମ ଜାଣେ ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଥୋକାଏ କରିଥିଲେ ପୁଣ ତାଙ୍କୁ ବଳଦେବ ନାସିଲେ ମୋତେ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର ମୋ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କଠାର କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଛାମୁରେ ଯା ମୋତେ ଅନୁଭବ ସ୍ଫୁରେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବଖାଣ ହରି ହରି ବୋଲ ଶ୍ରବଣେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିସ୍ତାର ଅଶେଷ ଲୀଳାମୃତ ସାର ଏ କଥାର୍ଣ୍ଣବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସାର ମର୍ମ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ପୁରାଣ ଅର୍ଥମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଏହି ମୋକ୍ଷଦାତା ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଗାଥା ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଭାବେ ମଣି ଆଦ୍ୟରେ ସେବିବ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ପରେ ପୁସ୍ତକ ମାନବ ସାଇଣ ପୂଜା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଭାବେଣ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବେ ଦେବଦାନ ଯେ ଧର୍ମଶୀଳ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଦକ୍ଷିଣା ଯଥା ଭାବେ ଦେବ ବେଦ ବଚନେ ଉତ୍ସର୍ଗିବ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ଗମଇ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇ ଏଣୁ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ସଭାରେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ଯେ ପ୍ରଚରେ ସେ ସାଧୁ ସଭା ସଭା କାହିଁ ଯାବତ ଭାଗବତ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରବିହୀନ ଜ୍ୟୋତିଗଣ ଅନ୍ଧାର କେ ନାସିବ ପୁଣ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିରାଜନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବିହୀନେ ନ ଶୋଭନ୍ତି ସକଳ ବେଦାନ୍ତର ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତରେ ବିସ୍ତାର ସେ ରସ କଥା ଅମୃତରେ ତୃପତ ହୁଅନ୍ତି ସଂସାରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତି ମନ ସନ୍ତୋଷ ଯେହ୍ନେ ସରିତେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ସୁପୂଜିତ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ବୈଷ୍ଣବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଦେବ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର ଯେସନେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ସାର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ପୁରାଣ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁର ନିର୍ମାଣ ସମଗ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରିୟ ପରମହଂସର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବର୍ଗ ଏ ଆଦି ଜହିଁରେ ପ୍ରକାଶ ନିର୍ଗୁଣ ଗାୟନ ଅଭ୍ୟାସ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ବନ୍ଧନୁ ମୋକ୍ଷ ପୁଣି ଜନ୍ମ ମରଣାଦି ନୁହଁଇ ନିରାକାରରେ ଲୀନ ହୋଇ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମାରେ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ନାରଦ ବ୍ୟାସେ ପୁଣ ଦେଲେ
ସେ ବ୍ୟାସ ଶୁକ ଦେବେ କହି ଶୁକ ଯେ ପରୀକ୍ଷେ ବୁଝାଇ ସେଠାରୁ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ନାମ ଯେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଏବଂ ଭୂତ ଯେ ଶୁକ ଦେବ ତାପାଦେ ଧ୍ୟାନ ମୋର ରହିବ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତିରେ ସ୍ତୁତି ଭାବ ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ପଦକ୍ରମ ଜଟା ଉପନିଷଦ ବ୍ରହ୍ମ ସମେତ କରି ସାମବେଦ ଗାୟନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ପଦ ସାମ ଗାୟନ ବିପ୍ରଜନେ ମହିମା ଗାୟନ ବଦନେ ଧ୍ୟାନରେ ତଦଗତ ହୋଇ ପରମ ଯୋଗୀ ଯାହା ଧ୍ୟାଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଅନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ସେ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପୀ ଜୀବ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀଣ ତାପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ କହେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଅନୁଗ୍ରହେ ଯେ ଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁକ ଦେବ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଭାବ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଯେ ଅଟନ୍ତି ସଂସାର ହିତ ମନେ ଚିନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ସଂସାରୁ କଲେ ମୁକ୍ତ ସେ ମୁନି ପାଦ ଯୁଗେ ମୁହିଁ ଭକତି ଭାବେ ପ୍ରଣମୟୀ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ପୁରାଣ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲୁ ବିଶେଷ ସୁତ କହନ୍ତି ତୋ ସମନେ ଶୁଣ ସୌନକ ମୁନି ଜନେ କହିଲୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର ତା ଶୁଣି ସଂସାରୁ ନିସ୍ତର ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୁଣନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ପରିହରେ ସମିଧ ଜେହ୍ନେ ବୈଶ୍ୱାନରେ ସ୍ପରଶେ କରଇ ଦହନ ସାର ଅସାର ଭସ୍ମମାନ ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଏକ ମତ ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେବେ ଦୃଢ଼େ ଶୁଣିବ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ନିରତେ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଚିତ୍ତ ଧରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖାମୃତ ବାଣୀ ସାଦରେ ଯେବା ଶୁଣେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଭବ ବ୍ୟାଧି ବିନାଶନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ସୁଖେ ବିହରନ୍ତି ଶୁଣ ସୌନକ ମୁନି ଜନେ ଆନନ୍ଦେ ସୁତ ମୁନି ଗଣେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଜଣେ ଜଣେ ସୁତଙ୍କୁ କୋଳ ସମ୍ଭାଷଣେ ହେ ସୁତ ଧନ୍ୟ ତୋ ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ତୁମ୍ଭର ମୁଖରୁ ଗଳିତ ଶୁଣି କୃତାର୍ଥ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ସଂସାର ଚକ୍ରୁ ନିସ୍ତରିଲୁ ହେମନ୍ତ କହି ସୌନକାଦି ସୁତଙ୍କୁ ବିନଏ ପ୍ରବୋଧି ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ସେ ରହିଲେ ହରିଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କଲେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ହରଇ ଦୂରିତ ବଦନେ ସକୃତ ଉଚ୍ଚାରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଲାଞ୍ଛନେ ବିହରେ କେବେ ହିଁ ସଂସାରେ ନ ପଡ଼େ ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ମାୟା ଛିଡ଼େ ହରି ହରି ବୋଲ ନାମର ମହିମା ଏ ମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ନ ଜାଣେ ଜଗତ ଶୁଣ ସୁଜନେ ତୋ ସମନେ ଏ ଭାଗବତ ଅନୁଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂର୍ବବାଣୀ ନିମିତ୍ତେ ଧର୍ମ ପରିପାଳନ ଅର୍ଥେ ସମ୍ଭବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହୋଇ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶକୁ ପ୍ରାଣୀ ବହି ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହି ଶ୍ରୀଧର ନାମେ ବିପ୍ରବର କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ତାର ସେ ବିପ୍ର ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ସଂସ୍କାର ଟୀକାରେ ନିପୁଣ
শ্রী ভাগবত এ পুরাণ 18 সহস্র শ্লোকেণ তাটিকা 24 সহস্র করই শ্রীধর প্রকাশ বিপ্রকূଳରେ জন্ম হই সে জগন্নাথ নাম বহি প্রাকৃত বন্ধে ভাগবত কহিলে সন্থ জনহিত সুজনে দোষ মোদাধর অশেষ মহিমা কৃষ্ণর তাଙ୍କର গুণ কর্ম যশ পুরাণ কলে গীত রস সাধু চরণ রেণু আসে সুচিতে অনুক্ষণে ঘোষে শ্রী জগন্নাথଙ୍କ সঙ্গীত জানাম শ্রী ভাগবত 329 একাদশ যায় প্রকাশ অধ্যানামেণ যে বিশেষ শ্রী ভাগবত গীত রস এণু চিত্ত বোধিবা অর্থে দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রুতি পথে বিপ্রଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମନେ ଚିତୋଇ କଲଇ ଲେଖନେ ଯେଣୁ ସେ ଗୀତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ବଖାଣ ସେ ଯେ ମହତ ମହାଜନ ସେ ବିପ୍ର ଜାଣି କୃଷ୍ଣ ରସ ପୁରାଣ ଗୀତରେ ପ୍ରକାଶ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ରଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ତେଣୁ ମନ ସୁଜନେ ଦୋଷ ମୋନ ଘେନ ଆଶା ମୋ ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣ ଶରଣ ମହାଦେବ ହୀନ ସୁଜନେ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ଅନୁଭବ ପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କାର ହିଁ ନାହିଁ ভকত ভাবে বস হই আগম নিগম পুরাণে ধ্যান সমাধি তত্ত্ব জ্ঞানে খোঁজি ন পান্তি তাঙ্ক লেশ কিঞ্চিত ভাবে পরকাশ সামুকু মুকুতা যে সন প্রাকৃত তেজি তত্ত্ব ঘেন ব্যাধ গণিকা অজা মিলে তাঙ্ক ভাব ঘেনি তরিলে ভূতনাদি পাপি যেতে তরিলে তাঙ্কু ভাবি নিতে গোপীଙ୍କ সঙ্গে লম্পটরে কেଳି যে বৃন্দাবনে কলে গোপীয়ে কাম ভাবে তরি কৃষ্ণଙ୍କୁ কান্ত ভাবে ভরি এ গুণ ঘোষি প্রাণী তরি হেমন্ত মহিমা যে হরি শিশুপাল যে দুর্যোধন কংসাদি অষ্টমল্ল মান আদি যেতে শত্রুগণে হিংসা বহীন নিত্যে মনে সাযুজ্য মুক্তি সে পাইলে সে বিষ্ণু অংশে লীন হেলে ভাব অভাব যার নাহি মহিমা গোচর নহই ব্রহ্মা শিব দেব অনন্ত সর্বভূত আত্মা অচ্যুত এণু মহিমা অন্ত করি কে জানি কহিব বিস্তারি নাম মাত্র কে যার সার সে জানে গতির বিচার এ সুত সৌনক সম্বাদ সুক পরীক্ষঙ্ক প্রমোদ দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপত নাম যে শ্রী ভাগবত ত্রিদশ অধ্যায় হরি গুণ
দ্বাদশ হইলা সম্পূর্ণ। এবার স্কন্ধ ভাগবত পুরাণ অধ্যায়ে বিখ্যাত। 342 12 স্কন্ধ হয়ে সম্পূর্ণ। কহই দাস জগন্নাথ কৃষ্ণ চরণে দেই চিত্ত। দ্বাদশ স্কন্ধে হরি লীলা ভব সিন্ধু তরণে ভেলা। ভাবে দ্বাদশ স্কন্ধে হরি লীলা ভাবে ভব সিন্ধু তরণে ভেলা। হরি হরি बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे सुत शौनक संवादे पुराण संख्या नाम 13 अध्याय। द्वादश स्कन्ध संपूर्ण। भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमः यदि शुद्ध मशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री हरि श्री हरि श्री हरि अच्युत अच्युत अच्युत।